bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ne kɔni bɛ baarakɛyɔrɔ la n bɛna essayer n'a ɲɛna a bɛ diya n ye message dɔ don quoi ci kunkurunin don a tulo bɛ n kan na wa? A tulo bɛ n kan na? Ok, ko n bɛna kɔnɔni kɛ ka mɛn quoi ko an balimakɛ ye ok hey Fanta Sumare madame Seydou Kouyaté kan jumɛn b'i da? Kɔri baasi tɛ yen donc mɔgɔ bɛ ligne na n b'a bɛɛ lajɛlen fo d'abord ka foli belebele di Baroni Gambi ma ka foli belebele di Mama Lama so ninnu banna wallahi Baroni don kuma ni sisan cɛ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ cɛkɔrɔba falenna a ka video bɛ ka circuler cɛkɔrɔba falenna n'o de fɔ n ko Baroni n'a si bolo bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ déjà Mama La n'a si bolo bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ déjà donc nin denmisɛnnin fila de bɛ ka waritigiw dege wari dunko la Mama La ni Baroni Gambi u bɛ ka waritigiw de dege wari dunko la wari kan ka taa sira min fɛ dɛ olu bɛ ka waritigiw dege a dunko la an bɛ dugawu kɛ a taara nafolo min na Ala k'a nɔna bila hali bi Ala k'a n'u jidi Ala k'u bafa Ala k'u kulufa Ala ka n'u bafa o mana bɔ yen n denmuso Umu Samake an ma ɲinɛ a kɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ Buba fana an ma ɲinɛ a kɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka u t'u yɛrɛ ye Ala ka daɲuman don ko ninnu na Umu ka segin ka n'a denw kɔrɔ o mana bɔ yen n bɛna kuma min fɔ an balimakɛ ka concert ko kuma de bɛ sen na n balimakɛ ka concert ko kuma de bɛ sen na awɔ ni mɔgɔ ni cɛ in ka surun ne n'a ka surun ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que ne bɛ bɔ dugu kelen na awɔ ni ma n'a ka surun kɛ ne n'a ka surun ka tɛmɛ bɛɛ kan mais ne bɛ tɔw ta tiɲɛ fɔ cogo min ne tɛ dɛsɛ k'ale fana ta tiɲɛ fɔ ten voilà ne bɛ tɔw ta tiɲɛ fɔ cogo min n tɛ ɲɛ tugun a ta tiɲɛ kan parce que ne nata t'a kan depuis Ala k'a da o ye fama ye n nata t'a kan a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ donc o de b'a to ne bɛ tiɲɛ fɔ a ye parce que maliyɛn b'a to de tant k'i b'a fɔ maliyɛn ma hɔn hali n'a sɔrɔla o ye peni de ye wari la dɔgɔman de ye o min n'a b'o sɔrɔ i bolo de maliyɛn tila mɔgɔ caman de ba an na u b'a to k'i y'i filiko la k'i y'i tiɲɛko la o si t'a fɔ kana nin jɔnkala e bɛ ka nin min kɛ nin tɛ sira ɲuman ye jɔnkala e bɛ ka nin min kɛ nin tɛ kɛta ye nin dabila taa nin sira in fɛ parce que u t'o fɔ ka da ko ɲuman kan u b'a fɔ ko n'u y'o fɔ e bɛna dimi kɔrɔ i bɛ fitinin min d'u ma i b'o tigɛ donc u bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko jɔn safiɲɛ dɔ dayirimɛ bɛ Ala de bolo anw ye video kɛ ne b'a la n ye mɔgɔ minnu ta ye i b'a bɔ ko n b'a la n ye Aras 24 ta ye je suis fier de toi Aras 24 mɔgɔ caman ye concert ko in critique kɛ mais u wulilen bɛ k'u dulon an na k'an ye hasidiw de ye k'an ye ɲɛngow de ye an bɛ n'o yɔrɔ de fɔ k'o tilen bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan anw ye nin cɛ in bila yɔrɔ min na ani aw y'a bila yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ o de tɛ kelen ye kɛ
k'a jate komi n bɛ baroni kan n bɛ jate cogo min k'a jate komi n bɛ mamala jate cogo min k'a jate komi n bɛ bajirɛ denw jate cogo min na Segu awɔ Mali waritigi tɔw dɛ olu ko ko ne bɛ olu jate cogo min ne b'ale fɛnɛ jate o de fɛ donc n'i ko k'i ye dugawuden ye dangadenw bɛ baara min kɛ e man k'o kɛ dɛ sinon i ka dugawudenya sika bɛ don a la donc n'i jatera mɔgɔ ɲɛnɛmaw fɛ e de bɛ bɔ i bɛ taa jamanaw kɔ kan ni Mali tɔgɔ ye e de bɛ bɔ i bɛ taa diɲɛ ɲɛfɛ ni Mali tɔgɔ ye donc tant que Mali tɔgɔ bɛ e la ni dekun bɛ Mali kan e kan ka Mali ka dekun dɔn jɛ ka ɲi sakala ba ye jɛ ka ɲi sakala ba de anw ye wuradudu bila maa ɲɛnɛmaya place de la donc n'a ye malangolonya ko kɛ o tɛ se ka ko anw fɛ o tɛ se ka ko anw fɛ cogo si la parce que an y'a bila yɔrɔ min na a m'o baara de kɛ sinon dɔw b'a fɔ ko concert daminɛna a ma daminɛ wuradudu la ala mais ne bɛ min ɲini a y'a fɛ a y'a kɛ ala kama wuradudu maa modèle min don a k'o fɔ ne ye a k'o fɔ ne walahi n da tɛ maga a tɔgɔ la bilen n'i y'a ye a ka ko bɛ ka ne tɔɔrɔ ne y'a bila yɔrɔ dɔ de la o de la a tɛ k'o baara kɛ o de la a bɛ ka n tɔɔrɔ mais nin y'a jira ne na k'a fɔ ne bɛ k'a bila yɔrɔ min na a tɛ yen donc n'i tɛ kɔrɔn fɛ i bɛ tilebin fɛ o n'i tɛ tilebin fɛ i bɛ bani fɛ n'i tɛ bani fɛ i bɛ baba fɛ a bɛ yɔrɔ min na de aw y'a bila kilasi min na a y'a kɛ ala kama a k'o fɔ anw ye ni malangolo don an b'a malangoloya minɛ kɛ malangolo ka mun bɛ digi mɔgɔ la de malangolo ka mun bɛ digi mɔgɔ la foyi parce que fɛn bɛɛ bɛnnen bɛ malangolo la ne ma malangolo minɛ o an ma malangolo minɛ anw tɛ ɲɛngoya dɛ an m'an faamu de ɲɛngoya tɛ a ɲɛngoya tɛ mɔgɔ si la yanni an k'ale ɲɛngoya minɛ Madu Dagolo tɛmɛna yɛrɛ hali sini su b'i ka tanu min ko b'o bolo o t'ale bolo munna an m'o ɲɛngoya minɛ Mamala bɛ yen munna an ma Mamala ɲɛngoya minɛ Baroni Gambi bɛ yen munna an m'o ɲɛngoya minɛ Bajire denw bɛ yen sont multimilliardaires est ce que aw b'olu dɔn yɛrɛ munna an m'olu ɲɛngoya minɛ non 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 an m'a ɲɛngoya a ɲɛngoya t'an na seulement an y'a bila yɔrɔ dɔ de la a tɛ k'o baara kɛ o de bɛ ka digi an na mais nin y'a jira ne na k'a fɔ anw y'a bila yɔrɔ min na a tɛ yen donc a ka foyi tɛna digi an na tuguni an ye wuradudu bila yɔrɔ min na a tɛ yen ko dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es minnu bɛ ka bɔ a dɔw bɛ yen n bɛ n ka kala sɛnɛ olu la minnu bɛ ka bɔ k'a défense ta dɔw bɛ yen n bɛ n ka kala sɛnɛ olu la mais anw y'a bila yɔrɔ min na a tɛ yen o de nana n'anw ka ɲɛngoya n'anw ka fɛn fɔli ye donc ne ko ne bɛ aw ɲininka o ka Musa Jawara y'a ka anniversaire kɛ mun bɛ aw ma mun fɔ Musa Jawara ma mun y'a digi mɔgɔw la de parce que a bɛ yɔrɔ min na a man kan n'a ye ka Karimu Keyita ka video yira mun bɔnɛ jumɛn bɛ min ma jigin Karimu kan parce que place min b'a la aw y'a ye cogo min na a man kan n'o ye ou bien Karimu fɛnɛ ɲɛngoya de tun bɛ aw la Karimu ɲɛngoya de tun bɛ aw la wa ne bɛ aw ɲininka Mamudu Diko bɛɛ bɛ ka kuma a ma munna a ye dulokiba min don a kan na o ye diinɛmɔgɔya dulokiba de mais a bɛ ka ko wɛrɛ de kɛ n'o ye o ni ale ka kɛ an y'a bila yɔrɔ min na a n'o tɛ taa o de la an bɛ k'a mafɔ donc o bɛ cogo min na dɛ wuradudu fɛnɛ ta bɛ ten de wuradudu fɛnɛ ta de bɛ ten n'a t'a ɲɛ dɔn a ɲɛfɔli fila ye kun min na an tɛ ka jɛn n'a ka kɛta ye e tɛ se ka kɛ wura ye jamana kɔnɔ o jamana bɛ jeni ka sisi ka mɛnɛ o waati bɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ kuma ye ne tɛ se ka sɔn o ma ayi ne tɛ se ka sɔn o ma mais n'o de kɛra k'anw ye ɲɛngo ye walahi bilahi a ɲɛngoya foyi t'anw na y'a bɛ bunadamaden ɲɛngoya kɛ o k'a sɔrɔ min b'i bolo i jɔnnen don o la ala ma mɔgɔ si jɛ ala da i ɲɛden fila b'i kunna i bɛ ka filɛli kɛ n'o ye i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ o ye ala ka sɔn ye wari t'o sɔrɔ wari tɛ foyi ye dans la vie c'est à dire aw tɛ diɲɛ dɔn walahi bilahi aw tɛ diɲɛ dɔn
ne bi baara min na kɛ o y'a to ne dara la k'a fɔ wari tɛ foyi ye o y'a to ne dara la k'a fɔ wari tɛ foyi ye i bi buna hadamaden an ma ten ne ten de filɛ ne na i bi taa da buna i b'i bila buna hadamaden banabaatɔ kɔrɔ i yɛrɛ bi taa so min kɔnɔ i ni ala ni kira cɛ i b'a dɔn fantan ka so tɛ nin mɛ a dalen bɛ bana na ni ne ma ɲa ma a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ donc wari tɛ foyi ye ura dusu ɲɛngoya tɛ an na an y'a bila yɔrɔ dɔ de la a t'o yɔrɔ de la o de b'a ka ko gan an na mɛ bi ne y'a dɔn k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na ne y'a kilasi dɔn bi ne y'a bila minɛ min kɔnɔ ne y'a bɔ o kɔnɔ à partir d'aujourd'hui a ka foyi tɛna digi ne na tuguni ko concert bɛ kɛ su ni tile n'i y'a dan ne sali sago ma hali jɛmɛkan kelen tɛ fɔ mali kɔnɔ bi parce que n'i y'a mɛn a ye n dɛmɛ ka wara la o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo kɛ n ko san dɔ coupe du monde na u nana ni joueurs nana ni mali ka pancarte ye mali ka fɛn u ye drapeau kɛ ka ko soutien pour le peuple malien u nana n'a ye ka mali soutenir aw ɲɛ b'a la jɔnni bɛ k'an soutenir bi jɔnni bɛ ka anw soutenir bi an bɛ soutenir mun na parce que dekun min bɛ anw kan anw yɛrɛ mako t'o la dekun min bɛ an kan ni cɛ kelen tɛ min b'a fɔ ko mali ye ɲɛji bɔ ko danaya mali ye ɲɛji bɔ n'o tɛ dɔnkilidala jumɛn bɛ yen n'o ye mali ka nin ko in ta k'a k'a ka problème ye c'est à dire problème min bi anw minnu ni na de a kɛlen bɛ k'anw de degun a bɛ anw minnu ni na n'i ye se kɛnɛ hali mɔgɔ tɛ fiɲɛ minɛ k'a bila problème min bɛ mali la bi jɛnbɛfɔ bi jɔ balafɔ bi jɔ diɲɛ fɛn bɛɛ bi jɔ mais an tɛ se k'o kɛ parce que n'an y'o kɛ d'une part c'est donner victoire à l'ennemi o ye kelen ye n'an y'o o fɛnɛ kɛ d'autre part dɔw dahirimɛ de b'o fɛnɛ na olu bɛna balo cogo di voilà o tigiw bɛna balo cogo di minnu dahirimɛ b'o la mɔgɔ i kana ko minɛ i yɛrɛ ma i bɛ ko minɛ bɛɛ de ma minnu jamana min don baara ma labɔli kɛ sɔrɔ ma labɔli kɛ donc o fɛn minnu filɛ nin o concert ni o ni o comment dirais-je o sumu minnu filɛ nin dɔw dahirimɛ de b'o la mɔgɔ minnu b'u ka o baara kɛ mɔgɔ joli dahirimɛ sigilen b'olu la c'est comme ça nous on voit donc an ka ɲɛtaw tɛ kelen ye n'aw b'a fɔ ko don o don concert bɛ kɛ mɔgɔw de dahirimɛ sigilen bɛ concert la o de kosɔn ɲɛ bɛ to k'a kan n'o tɛ o kɔrɔ tɛ ko concert bɛ kɛ ko an tɛ se ka fɛn fɔ tigilamɔgɔ dɛ n'i ye se k'an y'a tɛ kɛ mais i ka musicien kelen ta mɔgɔ joli balo sirilen b'a la ka safu o lajɛ kɛ olu mɔgɔ bɛ taa ni miyɛti fitini min ye so u bɛ taa kɛ ka dɔw fɛnɛ de balo donc n'o bɛɛ jɔra o tigiw bɛna kɛ cogo di o de kosɔn ɲɛ bɛ tigi concert ko ninnu ni fɛn ko ninnu kan sinon n'i ye se k'an y'a tɛ kɛ parce que hali ni saya kɛra i sigiɲɔgɔn fɛ yen e min ka so gunnen b'a la ni kɔɲɔ b'i bolo i b'i ka kɔɲɔ kɛ mais i tɛ fɔli kɛ o ye mun ye hinɛ kuma tɛ ko jamana kuturu san tan ni joli supposons n'a sɔrɔla olu bɛɛ kun interdira durant tous ces années o mɔgɔ ninnu bɛna balo cogo di sisan b'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu kɛra cogo di donc a kana kow da ko ma ko lanɔgɔ de don o ni nin ka ɲi tɛ kelen ye jɛ ka ɲi saga la ba de ye jɛ ka ɲi saga la ba ye mais anw kun t'a dɔn k'a fɔ ko dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es ne yɛrɛ moi personnellement n'i y'a ka ko bɛ jigin ne na ne kun y'a bila minɛ dɔ de kɔnɔ mais n y'a sɔrɔ bi ni événement in y'a jira ne la k'a fɔ a t'o minɛ kɔnɔ parce que bunahadamaden i bɛ se ka kɛ i bɛ fili ko kɛ ni fɔbaga ɲuman t'i la ni comment dirais-je ni éducation dɔ bɛ yen i ma wuli n'o y'i ka base la peut-être ni mɔgɔ b'i bolo min b'i bilasira tiɲɛ kan a caman bɛ yen i bɛ sira ta mais n'o tigilamɔgɔ t'i bolo mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɔ a tigi ma i ni ce ni baraji il faut que e tɛ se ka tiɲɛ fɔ ye donc pour moi o ɲɔgɔnna de don n'an kumana ma peut-être a bɛna ka ko a bɛna c'est-à-dire a kɛlen bɛ ka image min d'a yɛrɛ ma peut-être a ka image n'a ka ko kɛtaw bɛna taa ni ɲɔgɔn ye
mais a kelen bɛ ka image min d'a ma c'est une image fausse a ka nenini ninnu k'o de jira ne na bi ka anw nous de traiter nous de d'égoïste o bɛ k'o de jira ne na bi k'a fɔ anw y'a bila minɛ min kɔnɔ a t'o minɛ de kɔnɔ anw y'a bila maaɲɛnɛmaya minɛ min kɔnɔ k'a bila jamana mɔgɔbaya minɛ min kɔnɔ k'a bila ale de bɛ taa Mali représenter kɔ kan o minɛ min kɔnɔ mais ne ɲɛ b'a la k'a fɔ il n'est pas a t'o ran na a t'o ran na non a t'o ran na donc a bɛ ran min na a ka kan ka nin kɛ kɛ oui a ka kan ka nin kɛ a bɛ ran min na a kan ka nin kɛ voilà pour moi mɔgɔ de tɛ yen min bɛ tiɲɛ fɔ a ye mɔgɔ de tɛ yen min b'a conseiller mais komi minnu bɛ ka kuma n'a y'anw ye ɲɛngo ye k'anw ye hakili ye y a pas de problème anw kun t'a dɔn k'a fɔ malangolo de don donc ni malangolo don malangolo ka foyi tɛ bali mɔgɔ la dɛ malangolo mana fɛn o fɛn o bɛɛ bɛnnen b'a ma parce que ale mɔgɔ t'a kɔ kuma la o ale mɔgɔ t'a kɔ kuma la parce que moi ne tɛ se k'a faamu e bɛ se ka kɛ nin waritigiba in ye e bɛ se ka kɛ nin mɔgɔba modèle ye ka tila tuguni mɔgɔninw ka baara e bɛ t'o baara kɛ o tɛ se ka kɛ o ni ɲɔgɔnna degun tɛ se ka kɛ mɔgɔ si ka i faso kɔnɔ que ça te touche pas que ça te touche pas au moins c'est a fɔ yɛrɛ yɛrɛ la hali est ce que aw ye même une minute de silence pour les morts a y'a kɛ aw y'o kɛ hali même une minute de silence degun bɛ Mali kan a ye Mali ka degun kelen fɔ a concert kɛyɔrɔ la a ye degun fɔ wa nka u y'a kɛ i n'a fɔ diɲɛlatigɛ foyi tɛ Mali kɔnɔ han k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ tile ka kasi u ka kumaw ɲɛfɔli la duguw détruire la diɲɛlatigɛ bɔnɛ si tɛ min ma jigin maliyɛnw kan non seulement artiste taala min delila ka a kuma a dɔnkili kelen da o tɛmɛnen kɔfɛ a kɛyɔrɔ la an ma foyi kɛ min b'a jira k'a fɔ degun min bɛ aw ka jamana kan ça vous touche ça c'est être inconscience dan de ye mais continuez dans votre délire a bɛna tɔnɔ sɔrɔ a ye t'a fɛ ni terroriste sago sɔrɔ i bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu nɛ tigɛ k'a b'u da kɔnɔ o ye aw dɔnkilidalaw de ye anw ta ka nɔgɔ a la o ye aw dɔnkilidalaw de ye donc n'a taara kɛ i n'a fɔ ko foyi tɛ yen foyi k'a kɛ i n'a fɔ foyi tɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ foyi tɛ yen tout va bien han nin yɔrɔ la Bamakɔ gouverneur Mali autorité a y'a essayer dɛ a ka fɛɛrɛ siri ko dɔw la sa pour que maliyɛnw yɛrɛ même prennent conscience de danger min b'an kan pour que maliyɛn yɛrɛ bɛna conscience sɔrɔ parce que conscience t'an na o baara de ye ni conscience banna n'o de fɔ n ka minnu bɛ kɔ k'a kɛ anw ye ɲɛ b'a la min bɛ yen n'o tɛ minnu bɛ yen nin y'a prévu dɔ ye nin y'a prévu dɔ de ye donc ka bɔ k'a fɔ a ye anw tɛ hasidi ye bi a ɲɛngoya t'an na bi a ɲɛngoya t'an na sini a ɲɛngoya t'an na bi a ɲɛngoya t'an na sini an ye wari y'a tigiw bolo an bɛ waritigiw yɔrɔ dɔn diɲɛ kɔnɔ an bɛ waritigiw yɔrɔ dɔn Mali kɔnɔ pour moi mɔgɔ de tɛ yen k'a bilasira pour moi mɔgɔ de tɛ yen k'a conseiller an y'a bila minɛ min kɔnɔ an bɛ fɛ a k'o baara de kɛ an bɛ fɛ a k'o baara de kɛ voilà n'a kun ko concert donda la ok mɔgɔ o mɔgɔ bɛ don yɔrɔ in na a bɛ ka dɔrɔmɛ 10 bila mɔgɔ o mɔgɔ bɛ don yɔrɔ in na an bɛna concert in organiser an b'a kɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an bɛna concert in organiser an b'a kɛ ka les orphelins des militaires an bɛ kɛ k'olu dɛmɛ an bɛna concert organiser an b'a don ta est ce que ala aw yɛrɛ ɲamakalaw yɛrɛ dɔrɔn aw jeliw safurulayi aw artiste a man kan aw ka concert kɛ k'a wari cɛ ka taa di sɔrɔdasiw ma o man kan aw jumɛn y'a kɛ aw jumɛn y'a kɛ n'i ye fiɲɛ dɔ ta yɛrɛ ma a tɛ saraka bɔ aw jumɛn y'a kɛ a man kan aw ka kɛti kɛ ka taa di han ka jamanadenw sont pas solidaires han jamanadenw sont pas solidaires ni walahi corona ye baara min kɛ n'a fɔra ko taw peuple la yan c'est à dire i bɛ waritigiw de kɛtɔ ye ka geste kɛ a ka bon hakili ma waritigiw bɛ geste kɛ a ka bon hakili ma
ni corona ko na dumuni wallahi fi b'a cɛ ka b'i ka so kɔnɔ k'a fili waritigiw bɛ taa dɔn de kɛ église la pas des millions de dollars ka taa dɔn di église la a y'a di fantanw ma a y'a di fantanw ma a y'a di fantanw ma c'est-à-dire i yɛrɛ bɛ taa dumuni cɛ ka tila k'i ɲɛ wusu a tɔw la u b'a fɔ dɔrɔn non na n'i ka carte d'identité di an b'a lajɛ k'a fɔ an b'a sɛbɛn k'a bila k'a fɔ a taara quoi fɛn o fɛn jɛ i b'a ta ka taa n'a ye ka so hali sini o bɛ senna yan nɔ ala n'o de fɔ ni jamana in kan jamana tɛ ko a la wallahi jamana tɛ ko a la ni misigara jarati tɔɔrɔ mana peuple sɔrɔ o ye waritigiw fɛnɛ de ka waso kuma in ɲɔgɔn na ka wari bɔ ka fantanw dɛmɛ vraiment ça va pas au Mali sur tous les plans an bi baga autorités ma yana ka taa ɲi je France la an ka taa ɲi je fɛn na c'est-à-dire problème juba ye an yɛrɛ ye Mali problème juba de peuple ye an ka mentalité n'an ma changer fo k'an sa an tɛ bɔ nin cogo in na fo k'an sa an tɛ bɔ nin cogo in na n'an m'an ka mentalité changer jamana ka degun tɛ maa si ka sira ye o de kama ni cɛ kamalenni fila in tɔgɔ n da tɛ se ka ban o tɔgɔ la Baruni Gambi ani Mamala ninnu bɛ dɔn min kɛ walahi ne b'a min kalama n tɛ se k'a ɲɛfɔ siko bɛ tile k'u ka fɔ 6 millions 3 millions cɛkɔrɔba in ka so banni filɛ nin ye min donna so ninnu kelen kelen na Bamakɔ a tɛ 20 millions bɔ a tɛ 20 millions bɔ donc pour moi o ɲɔgɔnna de don mais ne t'a dɔn k'a fɔ malankolon don dɛ ni malankolon don hali n'a y'a diya ka concert organiser diɲɛ don o don a tɛ ne da mankan na la tuguni parce que je sais qui il est maintenant n'a y'a diya diɲɛ don o don n'a diyara Mali autorités ye a ka taa sumu sigi Kuluba n'a diyara Mali autorités ye a ka taa concert sigi fo palais kɔnɔ ce n'est plus mon problème dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es j'ai compris maintenant j'avais pas compris mais j'ai compris qui il est maintenant fasoden ɲuman tɛ a tɛ hinɛ a tɛ makari j'ai compris maintenant fasoden ɲuman tɛ a tɛ hinɛ a tɛ makari sinon a bɛ baara min kɛ a t'a kɛ wa tɔgɔ tɛ sɔrɔ tan dɛ ayi n'i bɛ tɔgɔ ɲini k'a ɲuman ɲini n'i sara min ɲuman bɛ f'i kɔ hali sini Madu Dakolo a b'i ka tanu a ka kɛta ɲuman na ni Ala ye wari d'i ma ɲuman kɛ n'i ka wari ye hinɛ fantanw na i ka hinɛ yatimɛw la i ka hinɛ misikinɛw la i k'i faso dɛmɛ ni tɔɔrɔ b'i faso kan k'i faso dɛmɛ ça c'est ma mentalité a tɛ ne kɔni bolo dɛ mais i ka Ala ka diinɛ dɛmɛ n'i ka nafolo ye a tɛ fɔ k'i kana artistes dɛmɛ a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ dɔw b'u la ils sont dans les besoins problème foyi t'a la mais ni nin cogoya dɔ ka ban ni diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ y'a ja diɲɛ don o don a ka concert sigi ça me dit plus rien encore parce que je sais qui il est maintenant j'avais des doutes mais duti bɔra n na bi maa si kana ka ko jate c'est-à-dire a kana ka ko digi a la quoi moi j'ai compris c'est pour que n bɔra ka nin vidéo kɛ k'a fɔ a ɲɛngoya tɛ anw na bi a ɲɛngoya tɛ anw na sini anw y'a bila yɔrɔ dɔ de la a t'o yɔrɔ la ne t'a dɔn k'a fɔ ko jɛmɛfɔlaw ka manajɛri don walahi ne t'a dɔn k'a fɔ ko il vit de ça ne t'a dɔn k'a dahirimɛ sirilen bɛ artistes la walahi n t'o dɔn non n t'a dɔn k'a fɔ ko a dahirimɛ de sirilen don artistes la n'o de y'a balankun ye olu la concert organisé ni ka balan olu la je savais pas mais j'ai tout compris maintenant donc n balimaw ni cikan de tun bɛ ka bɔ ka fɔ a kana anw nɛni a ɲɛngoya t'an na bi a ɲɛngoya t'an na sini il vit pas mieux que moi wallahi bilahi o ti wari tɛ n bolo dɛ wari tɛ n bolo misigara jarati tɛ n bolo mais Ala ye ne bila dugukolo min kan ne bɛ condition min na a t'o la ni dumuni ko don dumuni duma ne bɛ ban la de pour que n ka si sɔrɔ a kana na n faga n'a ye n diya n bɛ san kɛ ka ban n tɛ foyi ɲini boisson fɛ
n'a ye n ja climatiseur n b'a mɛnɛ cogo min ka di ye 24 heures sur 24 ni n banana n bi furakɛ a ɲuman la o b'ale jɛ mali la ye awɔ o b'a jɛ mali la ye donc a ɲɛngoya tɛ maa si la seulement an y'a bila minɛ dɔ de kɔnɔ ja t'o o minɛ de kɔnɔ an y'a bila minɛ dɔ de kɔnɔ a t'o minɛ kɔnɔ o de kɛra anw ka erreur ye donc ne b'a ɲini mɔgɔ ma ye vidéo kɛ a ye o roi in to yen je sais qui il est maintenant je sais qui il est maintenant voilà je sais qui il est maintenant a bɔra k'a ɲi je Musa Jawara la ka bɔ k'a ɲi je Karimu Keyita la yan Musa Jawara ye concert kɛ dɛ kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ dɛ a donna ta a bɔra ta parce que aw y'a bila minɛ dɔ de kɔnɔ Karimu ka vidéo bɔra yan mun bɔnɛ bɛ yen an m'a jigi Karimu kan k'a sɔrɔ Karimu ka vidéo koba yɛrɛ tɛ yɛrɛ ne bɛ se ka Musa Jawara ka anniversaire ye koba ye ka tɛmɛ Karimu ka vidéo in kan mun bɔnɛ bɛ yen an ma bɔnɛ min jigi Karimu Keyita kan yan ko o voyage fɛrɛ ko o jate k'o kɛ miliyari ye donc o bi cogo min na dɛ nin fɛnɛ bi ten de anw bolo parce que anw y'a bila minɛ dɔ de kɔnɔ o de y'a digi anw na mais a t'o minɛ kɔnɔ donc a fali sara boci banna on a compris k'a fɔ on a compris maa si kana bɔ bilen k'i b'i kɔnɔ kuma fɔ anw ma tuguni on n'avait pas compris mais on a compris n bi segin a kan tuguni n'a y'a ja a ka taa concert cinquantenaire place in ka dɔgɔ la dɛ a ka taa concert sigi Kuluba n'a jara Mali président nous on s'en fout voilà n'i ye min kɛ n'i sara o de bɛ f'i kɔfɛ voilà hali sini madakolo su bɛ ka taa hali sini ɲuman bɛ ka k'a salen ka wari la hali sini ne hakili la o de ka fisa buna hadamaden ma k'a tɛmɛ waritigi malangolonya kan wari ti maa si bali ka kɛ malangolo ye i ye sugu min ye i y'o de i ye sugu min ye i y'o de j'ai compris maintenant voilà donc balimaw komi n bɛ baarakɛyɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn bila yan ok salam aleykum